lahat na yan sa'yo. Kaya-kaya. Kayang-kaya yan. Ayan, ang sir pa. Game na. Game na. Ay, Sir Hans, shot naman. Uy. Sir, dito kaya. Doon, nakukuha sir para yan. Ayun, nadali. Ayos na, boss. Ayos dito, may hangin. Kaya nga eh, di pa ganun mo ba? Electripan tayo. Nadali. Game. Ay, Sir Hans, pinasa agad sa ilalim. 2 points agad. 2 points. 2 points si Sir Hans. Ayun na. Uy, wag 198. Balik mo. Okay lang yan. Balik mo. Uy. Palrep. One point, masuk. Second free throw. Masuk. Rebound ni Sir Buddy. Pass. Galing. Dukot sa lahat ng tipo. Uy, kuha ni Sir Buddy. Nice steal. Pinasa ko lang ito. 10 seconds! 10 seconds shot na. Uy! Wala ang unang free throw. Score po natin 4-2. Pangalawa, pasok. Ha? Wala. Badi nawala yung bola. Uy, nawala yung bola. Nagaw na yun. Pinasa sa ulit ang pasang third. Pasahan, Serial. Pinasa kay Satuan, gandang pasa nun. 2 points. Time out. Number 2. Nagdala bola, diniretso nga. 2 points. Score natin 7-2. Ralph. Sumalaksak si Ralph. Wala. Same ball, ako ni Sir Nick. Sumira. Rebound ni Sir Nick. Yan, sinababa na bola Sir Nick. Galing ng dukot. Number 15. Bola steal. Ralph, nagdala ulit ang bola si Ralph. Sinalaksak ulit. Unang free throw. Malakas. Second free throw po tayo. Jumper ready. Wala, malakas ulit. Nakuha ni Sir Buddy ang bola. Adjust mo na. 10, Ay, oo. 7-5. 5 minutes, Ayun, Ang ganda naman yan, boss. Wow. Yan, boss. Official vlogger. Noise. Senta ka lahat. Number 15. Ganda ng bola. Tumira. Pasok. Pabor. All 9 na po tayo. 9 all. Sir Dennis. Raymond pinasa, nasundot.
10 seconds. Ilan na lang? Get up, 5, 2, 1. Cut lock. Chairman, tumira ng 3. Wala. Kas. Nakuha ni Raymond ang bola. Raymond. Diretso si Raymond sa ere. May kasabit. Team foul. First free throw. Pasok. Score natin. Ang free throw, wala. Liluwa. Uy! Put back! Isa Anton. 2 points. Free throw. Ano? Shot. Pasok. 13-9 ang ating score. 39. Wala. Put back ni Anton. Oy, miss. Kalit talaga ni Sir Anton. Sakalam. Malakas, sakalam. Ayan na. Nagagawa ng bola. Pass. Yun si Anton. Wala. Wala. Uy. Grabe yung number. Wala. Uy, Block. block ah. What a block. Sige. 3, 2, 1. And oh. Good, good. Yun ang magaling. Yun ah. Grabe. Wala kang kumawin. Audience, pwede pumalakpak. Pero pwede, hindi na Sir Buddy, pinalig. Nakuha ni Sir Chairman. Dadaming pasok ko ng tingin. Nakuha tuloy. Chairman. Grabe. Ano lang ba? Subscribe po tayo kay Idol Fred. In a less than 2 minutes, makita nyo na yung saguan. From 3. Ayo. Ayan, ayan. Nagtitipid pa kayo. Get up. Ina. South versus Banana! Ulitin mo. Score ng South. RJ, oh. Number 12, pinasa kay number 18. Tumira yung dress, lumuwa. Ayun, nagtapigan sila. Number 38, bumomba. Lumakas, ayun, number 38, 2 points. Tabla na po ang laban for championship. Tabla, magandang laban. The big man play, pare. Third card, Masalaksak. pinasa kay RJ, pasa kay ganda ng pasa na nilaksak, wala. Rebound by number 12, wala. Minuwa, pinasa kay number, nabitawan ng bola, nag-dive. Eto yung Ano daw? ang intense, putang ina. Na-excite mo. Huwag ka masyado ma-excite. Pare
ng mga marunong. Ganyan talaga pag nanalo, excited. Yun na oh. Ganda nun oh. Grabe, sipag ng green pare. 18, number 18, pinasa number 38 ngayon. Oy, nasa naaraw. Steal by Sir. Ayan na, may injury na yan. Pasok! 2 points by Sir Ed. Oy, ano yun? Layo yun. Pasa yun? Ah, pass ba yun? Yun lang. Green ball. Number 19, may hawak ng bola. Pinasa sa ilalim. Sir Ed, may hawak ng bola. Pinasa, na-steal. Number 19, nadulas. Oy, pumeke. Number 12, pumeke ulit. Pinasa. 3 seconds. Tira mo na sa lalim. Nagdadala ng bola. Oy, oy, and 1. Number 18. Yeah! Oy, tabla po ang laban na yan. Ang ganda ng laban, tikitan. Pinitulog na naman si Sir Rafi. Nakikitismis ka dun. Pagod dun. Pagod yan. Pinasa ay. Pinasa ay. Mabing, nabita ang bola. Number 12. Turnover ngayon. Nasa dire-diretso. Papuntang. Oy, bumalik. Pinasa. Tinira, wala. Ay! 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 Ayun, pinasa ng Sir Ed. Okay, ako ngayon nakabalo. Oh, tumike. Ay, wala. Good. Good ball, good ball. Oh, uy! Kita mo yun? Yun lang. Rebound by number 12. One point. Nasa ulo-ulo na number 12, 1 ulit. Pasok yung down free throw. Substitution ulit. Ganda nito may cellphone holder. Number 20, pinasa kay number 19, pinupalpal ang ball. Black ang ball. Pisto. Maki for free throw. Pasok ang unang free throw. Number 20 ngayon, nagmamadali. Number 20, lasa kay Maki. Number 18. Apat na yung foul ng South. Apat na yung foul ng South. Maki, first free throw. Si Mang. Oh. Dito. Dalawa. Ano ito? Green team ang nagdadala ng bola. Team number 15. Number 15, si Mike. Pinasa kay number 19. Tinira. Bilang pa wala. Rebound by number 15. Ariel, pinasa kay Ian. Ian, bilang wala. Number 19 ngayon nagbabala ng bola. Number 15 ngayon. Number 15. Tinira ng press. Ball. Rebound by Maki. Number end of first quarter. Ang nalalaban, lakad muna kayong umuwi.
Magandang laban. Oh, nakakauwaw. Number 10. RJ ngayon, babawi tayo ng rest. RJ, babawi na. RJ, wala. Rebound na sa red. Third right. Number 39. Number 39. Nahihilo. Third right, pinasakay sa red. Pinasakay na number 10. Rachel! By number 13. Niyakap niya. Pre, takbo agad. Babagat, babagat. Sena. Number 10 si Seth. Number 10, magkakama sa pinasang sa Seth. Number 18, susunod. Wala. Rebound na number 18. Number 10 ngayon. Sir, no? So ikaw nagmamadali, inaagawa sa iba. Alikod, pass break by Maki. Maki ngayon, pass break. Easy to put. Team nagdadala ng bola. Papasok kaya? Wala. Rebound by Ed. Pasa kay Zokar. Perimeter shot. Bata. Wala. Number 18. Pasok ibang sa foul. 2 personal foul. Backing foul. Red ball. Clear ulit. Wala. Nakakagawin. Number 1. Nice touch by Nice number guys, 18. nice D, nice D. Yeah, ganun pa. Number 18 last touch. 16 10. Ibang ang pala. 16 red. Uy. Rachel! Hey! Tatlo! Easy lang. Hindi kami kasama. Back to the ball game. Laro lang. Oh. Number 10. Nagdala ng bola. Number 10. Pinasa kay number 12. Rebound by Sir Ed. Line ball. Sir Carl nagdala ng bola. Sir Carl. Usubok. Ay, nagkatawa ni Sir Ed. Nagdala ng bola. Sa pang-atake din. Kaya mo yan. Bombahin mo lang, bombahin mo. 1 minute na lang. Number 10. Number 18. Sir Carl. Still. Pagkakad nyo naman. Sabi. Ano lang tayo mag- Pinasa kay RJ. RJ, nagbilis ka ate. RJ. Ayun. Number 9, 1 point. Pasok. Isa. Baliktarin mo kasi. Hindi, binabaliktad. Binaliktad yung show dito eh. Binabaliktad kasi. Sir Paul, nagdala ng bola. Pinasa kay Baki. Baki nagdala ng bola. Sir Ed, pinasa kay Sir Carl. Oh, napitawan ulit. Number 18, pinasa kay number 10. Steal by Sir Ian. Rebound kay Sir Ian. Pamadali, pinasa kay Sir Carl. Sir Carl, 14. Wala. Rebound by Sir Paul. Hey! Wow, blocking. Yeah. Steal by Sir Maki. Maki nagtatay. Sir Maki. Wow! Tayo sa Maki. Kinumpre na yung press. Number 22. Total. 25 pare, 25. 25 na. 23 plus 3. Tama, 26.
points. Sir Ian, nagdadrive, drive. 2 points by Sir Ian. Number 15, nagmamadali. Number 15, pinasa number 12. Steal by Sir Steven. Magagawa niya. Number 2 points. Dennis! Sir Ian, bababa ng bola. Pare, check lang. Check lang. Sir Ian, pinasa. Sir Carl, 2, wala. Number 18, pinasa ulit. Pass break, number 22. 2 points. Sige lang. Play mo lang. Ayaw mo lang. Time out! Pre, ganun lang. Ganun lang. Ganun lang. Babara is taking the lead. Pre, ganun lang kabilis. Ganun lang tayo kabilis. Ganun kabilis. Ganun kabilis. 30, Babara. Sir Carl, didiskarte. Sir Carl. Sir Carl, naghahanap pasahan. 3, wala. Rebound by number 15. Pass break. Sir Maki. No points. Josh, nagdala ng bola. Binabaan sa Sir Red. Sir Red, binalik pa. Yes. Unang bola. Rebound, rebound. Dapat ba need? 2 points. By Sir Red, pass break. Sakto. Number 18. Oy. Binalik na ka number 18. Number 18. Wala. JB by Steel. Pinasa kay Sir Ian. Pass break. Dalawa sila. Nagpasahan sila ni Sir Red. Wala. Rebound. By Sir Don. Number 10. Oy. 10 fouls. Number 15, didiskarte. Uy! Steal. Tira! Wala! Surian! Wala! Mag-shoot niya. Pass by Josh! Josh! Wala! Rebound by Sir Maki. Hey! Wala pa rin! Rebound! Rebound sa David. Steal by Sir Don. Pahinga muna. Sam. Para rebound ha. Para may hangin mamaya. Hangin, hangin. Number 15, didiskarte. Kaya pa yan? Nakalusot. Pinasa na ng wala. Rebound by Maki. Bingo. Idol. Back to the ball game. Josh. Ariel. Didiskarte. Ariel. Uy. Tingnan sober. Wala. Steal by Maki. Pass break. Nagbaba na number 8. 15. Layup. 2 points. 2 points. By number 15. Diyan lang, diyan lang. Alam. Malakalabaw mga tuhod. Ian. Didiskarte. Low pass. Ariel, 2 points, pinali, wala. Rebound. Tara, diretso. Didiskarte. Diretso. Oy! Foul, foul. Ayo, free throw, free throw. Two shots, two shots, two shots. Car, 2 shots. 2 shots, 2 shots. Dalawa, Car, 2 shots, 2 shots. Dalawa. Josh, 09. Take time, Car, take time. Pre, bilisan mo lang sa ibabaw ha. JR. Bilisan mo lang sa ibabaw, yung sa isa kasi. Pag kumuha, si Ian. Kumanin ko na si Ian? Oh, hindi, wag mo na ako, basta pa ko na sa ibabaw. Nakaka-atake siya eh. Bola natin. Atin bola, sideline. Pare, sideline. Labas ng rim. Sir Maki, didiskarte. Sir Maki ngayon. Pasa ka ba yung number 15? Uy, bitawan. Na! Maki nasa sa gitna. Number 19. Wala. Uy, still ba siya? Or si Halliburton, si Mamaya. mga kamay. Mo lang. Masik. Pasok ka, Arvin. Hey,
Mamaya na ako. Back to the ball game. 4 quarter, stop time tayo ngayon. Stop time na. 15, Diviscarte. 15, 4th quarter na tayo. Number 19, ito pong laban natin. Number 10, Diviscarte. Pinasok. Wow! Inuwan! Pinasok ng number 19. Wala, tapos. Pinasok Sir Carl. Sir Carl, Diviscarte. Diviscarte. Sir Carl. Sir Carl. Pasok mo na si Dennis. Sumabra, number 15. Pass break. Short on. Sayang yun. Number 12, pinasa kay RJ. 3 seconds, 3 seconds. Number 2, tinira. Rebound. Number 15, tinira kay number 15. Tumira. Alayo. Balik. RJ, nagdadala ng bola. Depensa, oy, depensa. Titira kayo ng tres ko? Wala. Si Arian tumira ng tres. Wala. Rebound. Number 13. Nilabas kay Sir Carl. 3. Sir Carl, wala pa rin. 3 seconds. Sir Carl, wala pa rin. Meron na ba? Wala. Rebound by Sir Maki. Set, Mark, kabila. Matches pa wala bola. Fouling, 2. 9 point violation. Don, dalawa. Technical foul. RJ out for the game. Reject. Unsportsmanlike technical foul. Uy, airball. Uy, panginin man ang cook dyan. Ah. Puro kayo. Dalawa. Take time. Stop time tayo. Salang, pre, salang. Dennis, rebound. Nice shot. Wala. Rebound ba Maki? Number na rebound. Uy, Steve. Red ball. Depensa, balik. Dennis, balik, pare. Mark, bala, pwesto. Lalim mo. Pare, tingin si Carl. Marvin nagbabala ng bola. Pinasa kay Serian. Serian didiskarte. Papasok. Binalik kay Marvin. Pinasa kay Serian. Line. Wala. Rebound by Serton. Number 38. Pinasa kay number 10. Pinasa. Ay! Uy, foul! Sa number 10. Carl, control ang bola, Carl. Kabila. Pinasa kay number 22. Labas, yan. Number 15. Didiskarte. Makipag-i. Bang! Ayan, depensa ulit. Balik. Number 22. Pare, depensa. Yan, depensa lang. Rebound. Nice. Hey, bola. Number 15 nagmamadali, bumababa. Oy! Pinasa na Steve by Sir Carl. Hindi pumasa yun. Balik kayo, pare. Balik. Basang-basa ni Sir Carl. Pinasa kay Oy! Ariel. Ariel, tumira ng dos. Set lang, set. Points. Number 2. Number 15, bababa. Pinasa kay Sir Maki. Maki ngayon, Diviscarte. Number 12. Oy! Steal! No? Nagano mo sa akin. Oy! Steal by Sir Ed. Bababa ang bola Serian. Diviscarte. Ano ang gagawin Serian? Wala Diviscarte. JP number 23, 2 points. 2 points. Set lang, set. Ayos lang. Bila, matagal pa yan. Bila, yan. Number 15. Foul. So far. Nasa kay Maki. Time, pare, time. Serian. Bababa. Diskarte. Titira. Wala. Pass break. Number 10.
Number 12. Pirimitation. Why? Pasok. Balik! Balik, pare! Balik! Depensa tayo, depensa! Binalik ka sa red. Yeah. Nasa sa red. Kunin mo, kunin mo! Turn around. Yeah. Wala. Still by number 38. Set mo, Carl! Tatlo! 15. Diskarte, di ka. Yan, diskarte lang. What? 15. 15. Don pasa Set lang eh! Set wala, kabila! Binusok wala rebound pass break ngayon tinira wala pa rin rebound by Sir JB bumangga giba 2 points. Set lang, set! Tumays pa rin, first game. Set lang, par! Set lang! Lanas. Diniscard na pwede. Ining na tayo oras. Bayi ka.